ओम श्री साईराम। पिलामाने तुम समस्त मोर सप्रेम साईराम। सप्तम श्रेणीर गणित को आमे कौन करथिले आलोचना करथिले एवं आमे तुमर चतुर्थ अध्याय जहाँकि घात राशि उपरे से विषय आमे चर्चा को जारी रखथिले। शेष क्लास रे बा लास्ट क्लास रे आमे कोन डिस्कशन करथिले आगो टिके ताकू पुनरावृत्ति बा रिवाइज कर देबा तापर आज रो क्लास को आमे देखिबा। ले तुमनकर मन अछि हम लास्ट क्लास रे कोन करथिले। लास्ट क्लास आमे कोन करथिले ना सम आधार विशिष्ट घात राशि द्वय बा सेमानक मध्यरे आमे कोन करथिले भाग क्रिया करथिले मन पडुची। या पूर्व आमे कोन करथिले सम आधार विशिष्ट सम आधार कहले पले कोन सम शब्दर अर्थ होला इक्वल बा समान। जते बेले आधार समान होइथिबो सेते बेले आमे केवली गुणन करे आगो देखिले तापर आमे देखिले यदि आधार समान होइथिबो सेमानक मध्यरे भाग क्रिया बा हरण किभଳି कराଯାଏ ताहा ମଧ୍ୟ देखिले। गुणन किभଳି कराଯାଏ मनकर सम आधार तार तो आधार समान मनकर गोटे घात राशि a पावर m a पावर n a पावर p अछि ताको तुमे गुणन करिवो ताले तुमको कोन कहली करिवो ना आधार को रखिवो जेतु सब जगह आधार समान घात राशि रो घात गुडी बा पावर गुडी को मिसै दबो m plus n plus p सेही बळी हरण क्रिया बेले कोन कहतिली मनकर a पावर m हरण a पावर n ताले तुमे कोन करिवो ना आधार को रखिवो घात राशि रो पावर माने को वियोग करिवो एवं मन रखिवो बाम पटरु डाहान पट को वियोग करिवो। ठीक अछि जदि आकु मु एमिति उल्टे के लिख देबी a पावर n हरण a पावर n याको तमे कोन करिवो ना a पावर n माइनस m लिखिवो। बुझे लागि बुझेलानी एवं ए सब करिवा बेले आमे मान जानिथिले जे आमको कोन जदि ऋणात्मक संख्यार वियोग करियाकू पड़े बा धनात्मक संख्यार करियाकू पड़े आमे भय करिवा नै कारण आमको कोन जणा अछि आमको वियोग प्रक्रिया पूर्ण संख्यार जणा अछि अर्थ आमे m plus n मिसै परिबा m plus n फेडी परिबा माइनस n को भी सरल करि परिबा m माइनस n को भी करि परिबा ए सब जिंस तो मान को बतैथिली किभଳି बतैथिली कहिथिली जदि प्लस को तुमे प्लस रे गुणिबो सब बेले प्लस हबो एठी मन कर देखो माइनस को माइनस रे गुणा आइछि तो हले कोन हबो प्लस हबो। देखो माइनस बंधनी ए बंधनी अर्थ होची माइनस माइनस दिटांको गुणा जीवो ए सब विषय हमें चर्चा करि सारछे बहुत सारा हमें कोन उदाहरण भी देइछे जदियो तुम बही रे केवल कोन m पॉजिटिव आउ n पॉजिटिव देइछि जोडी तुमरो m आउ n कोन सब बेले ए बळी हेबे जे m ग्रेटर देन n किंतु जदि m लेस देन n हेबे ताहले भी तुम्हें डरिबनी। फॉर एग्जांपल मन कर 3 पावर 5 हरण 3 पावर 7 अछि तुमको भाई मु केमिति करबी 5 तो 7 टारु सान किछि डरिबार नाही 3 को रखिबो 5 रु खाली 7 को वियोग करिवो 5 रु 7 को फेडले -2 एवं तुमान को मते बतैथिली जदि जेते बेले गोटिए आधार रो घात राशि रो बा कोन आधार रो पावर जदि नेगेटिव हबो ताको पॉजिटिव करिया पे हमें एक विभक्तक जहा घात राशि अछि ताकू लेखिबा तळे माइनस थिले ताकू कोन करिबा बेले प्लस करिबा जदि मन कर a पावर n अछि मु चाहू चाकू भग्नांश रे लिखिया तले मु कोन करबी ना एक विभक्तक a पावर एठी प्लस n अछि n कहले प्लस n तळु कहले माइनस n हबो बुझी होची कि बुझौनी पिले एते किन सब पिले मन रखिबो। एबे आज आमे कोन करिया पिले आ गुटी सूत्र देखिबा एबे जे आमे एटा भी मथ आमे देखतिले जे जदि गोटी घात राशि रो ए भली गोटी पावर थिबो एवं बंधनी भितरे तार आ गोटे पावर थिबो तो आमे डरिबानी मु कहितली जेते भी बंधनी थाउ आमे केवल आधार को रखिबा एई गुडी को घात गुडी को कोन करिबा गुणी देबा सेठारे मिसौथिले एठारे आमे गुणीबा तो जदि मन करे एमति थिबो a पावर m पावर n पावर p m n p पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तमे डरिबनी खाली कोन करिवो m पावर m गुणन n गुणन p को सरल करी लिखिवो एतिक मध्ये हमें देखिथिले। आज क्लास रे हमें कोन करिया पिले आधार समान नथिबो किंतु घात समान थिबो सेते बेले केबळी गुणन करिबा मन कर पिले 2 पावर 3 गुणन 3 पावर 3 देखो एटी आधार 2 आधार 3 आधार समान नुह 2 कोन 3 सहित समान की नुह आधार समान हेतले तुमे घात राशि रो घात को मिसै थांतो एटी आधार असमान किंतु घात तो समान तो कोन करिया पिले
देख हेले 2 पावर 3 रो अर्थ कौन 2 गुणन 2 गुणन 2 से भाई 3 पावर 3 अर्थ कौन 3 को 3 थर गुणिब 3 गुणन 3 गुणन 3 मते जना अछि जे घात राशि रो अर्थ कौन जदि a पावर m अछि यार अर्थ मु m a को m थर गुणिबी a एभलिया m थर गुणिबी हन कि नहीं m थर गुणिले a पावर n हबो जदि मनकर पिले मोर एभलिया 2 गुणन 2 गुणन 2 थिबो ताकू मु कोन लिखिबी 2 पावर 3 2 को 3 थर गुणा आइछि से बेले देखा मु चालाकी रे कोन करि पिले देखलो गोटे 2 नेबी गोटे 3 नेबी ताकू पाखे पाखे लिखिबी 2 गुणन 3 पुणी गुणन चिन्ह देली आ गोटे 2 नेली आ गोटे 3 नेली ताकू पाखे पाखे लिखिली 2 गुणन 3 पुणी गुणन चिन्ह देली गोटे 2 नेली गोटे 3 नेली आको भी पाखे पाखे लिखिली तार अर्थ कोन कली मु ना 2 3 2 3 2 3 समान जेमिति हबो मोर कोन आधारटा जदी हमर आधारटा जदी समान हबो ताहले आमे घातर नियम प्रयोग करि पारुछे तो मन कर याकू तुमे भाबिबो 2 गुणन 3 होची गोटे आधार तार तो 2 गुणन 3 टा एते कोन 3 थर गुणा हेची तो 2 गुणन 3 को 3 थर गुणिबा जहा 2 गुणन 3 रो पावर 3 लिखिबा सेया हो कि नहीं या भितरे मन कर तुमे भाबो x अछि तार तो x गुणन मन कर x अछि x गुणन x तार तो x गुणन x कहले कोन x रो पावर 3 किंतु x केते की x रो मूल्य केते 2 गुणन 3 तार तो 2 गुणन 3 को तुमे 3 थर गुणिले ताको तुमे लिखिबो केमती 2 गुणन 3 रो पावर 3 घात राशि रो एटा होची कोन फंडामेंटल तुमको जदी कोठी एमती लिखाइतो 5 गुणन 5 गुणन 5 गुणन 5 यार अर्थ कोन 5 को 3 थर गुणिबार अर्थ होची 5 रो पावर 3 से बेली मन कर कोठी तुमको लिखाइतो ए भलिया गोटे स्क्वायर को तुमे 3 थर गुणिबो तार अर्थटा कोन जिवो गोटे स्क्वायर रो क्यू तुमको कहै छै मन कर टाइगर टाइगर गुणन टाइगर तार तो तुमे कोन लिखिबो टाइगर रो होल क्यूब मु तुमको माने कोन कहलो माने ताकू बुझिया ପାଇଁ चेष्टा करू तार तो तुमे टाइगर को गुणिबो बुझिया स्क्वायर को गुणिबो तार तो येटी जहा भी थाउ एटी हाथी थाउ घोड़ा थाउ भालू थाउ स्क्वायर थाउ ट्रायंगल थाउ तुमे गोटिए जिनिस को सेम वस्तु को सेम ऑब्जेक्ट को जदि तुमे बारंबार बारंबार कोन गुणिबो ताकू आमे घातरे प्रकाश करि परिबा जेते थर गुणिबो सेते थर तार कोन हेजिबो घात हेजिबो एवं जहा को गुणिबो से तार आधार हेजिबो एठी मन कर मु बंधनी को गुणुची 3 थर तार अर्थ ये कोन हेजिबो बंधनी रो पावर 3 बंधनी भितरे जहा थाउ तो एठी कोन अछि बंधनी भितरे 2 गुणन 3 अछि एठी भी 2 गुणन 3 अछि एठी भी 2 गुणन 3 अछि तार हम लिखि पारे 2 गुणन 3 रो पावर कोन 3 एति गुले बुझी होची मन कर आ गुटे करिया बिले 4 पावर 4 गुणन 3 पावर 4 4 पावर 4 4 पावर 4 गुणन 3 पावर 4 तुमे कोन करिवो 4 को कोन करिवो 4 पावर 4 अर्थ 4 को 4 थर गुणिबो 3 पावर 4 अर्थ 3 को 4 थर गुणिबो गुण एबे कोन करिवो ना गोटे 4 को नबो गोटे 3 को नबो पाखा पाखी लिखिबो 4 गुणन 3 पुणी गोटे 4 पुणी गोटे 3 4 गुणन 3 सेई भली आउ थरे लिखिबो ए 4 पळेला ए 3 पळेला से भलिया आउ गोटे थर लिखि परियो तार तो कोन 4 गुणन 3 ठा एडी 4 थर रिपीट होची तो आको हम लिखि परिबा 4 गुणन 3 रो पावर 4 तार तो तुमे एटी पिले कोन तुमे एटी कोन देखिया को पाउछो ध्यान दियो जे जेते बेले आधार असमान अछि किंतु घात समान अछि हमको किछि करिवार नाही आधार दुईटी को कोन करिवार अछि केवल गुणन कर देबार अछि एवं ताकू बंधनी भितर रखी ताहार जहा घात अछि ताकू खाली लिखि देबार अछि हो कि नहीं तो मन कर मु तुम मानन को पचारिबी 3 पावर 5 गुणन 2 पावर 5 तो तुमे कोन करिवो ना एते सरल करी न लिखि खाली कोन करिवो ना आधार दुईटा को पाखा पाखी रखिवो आधार किए 3 आधार 2 3 गुणन 2 गोटे ब्राकेट दबो चंद्र बंधनी दबो जहा तांकर घात अछि समान घात अछि ताकू लिखिवो किंतु जदि मन करले एमती थांदा 3 गुणन 5 एवं थरी 3 पावर 5 2 पावर 7 ताहले भी कोन तुम एमती करि पारथंदो कि नो नो तुम एमती करि पार नथंतो कोन पई समान हेबा दरकार तार तो तुम 3 गुणन 2 रो पावर 7 यदि एमती लिखि देबो कि 5 लिखि देबो ताहले कोन हो भूल हे जिवो एटा समान न ताहले एई भलिया जिंस थले तुम कोन करिवो देखिबा आगो तुमको एटा को आउ किछु उदाहरण दोछि मन कर प्लेम कवि 2 गुणन सॉरी 3 पावर -3 गुणन 5 पावर -3 तो तुम कहो भाई नेगेटिव नंबर है मु कौन करी से सेम करिवो
3 को 5 रे गुणिब बंधनी देव जेहेतु एठी भी घात समान एठी भी घात समान से समान घात खाली लिखिदेव तार तो मनकर कोठी तुमको एमती लिखाई थी ए पावर एम ए पावर एन ए पावर सॉरी ए पावर सॉरी सॉरी मनकर तुमको लिखाई थी भाई ए पावर एन बी पावर एम एक्स पावर एम वाई पावर एम किसी भी लिखाई था जेतेटा लिखाई था डरबार ना समस्त आधार को कौन कर खाली गुणी चलो जेहेतु घात समान अच्छे देखिए घात समान होगा दरकार तो कौन कर ए गुणन बी गुणन एक्स गुणन वाई से बंधनी भितर रखी तांकर घात को खाली लिखिदेव केते 5 बुझेगा कि बुझेलानी पिले तो एबे तो मान कौन बताऊली मुझे जदि मनकर असमान थी कौन कर किसी डरबार ना मनकर 2 पावर 5 गुणन 3 पावर 7 अच्छी तो तुम्हें कौन कर देख पिले सेम मेथड को अप्लाई कर केमती कर ना 2 को 5 थर गुणिब 3 4 5 सेम 3 को कौन कर 7 थर गुणिब 3 थर गला 4 थर 5 थर 6 थर 7 थर एबे क्या सजेक लिख गोटे 2 गोटे 3 केते जोड़ा हे मत देखिल एठी 5 अच्छी एठी 7 अच्छी तो मिनिमम तो 5 जोड़ा हो ना देख एठी गोटे गला एठी गोटे गला गोटे जोड़ा गला मु गोल बुले दूची है ये गला ये गला ये गोटे जोड़ा हो 2 जोड़ा है ये भी देख 3 जोड़ा ये भी कौन हो देख 4 जोड़ा तार तो ये केते पुणी 5 जोड़ा तापर 2टा 3 बली तो तुम कौन कर मिनिमम तो 5 जोड़ा को तो सजेक लिख पार 2 गुणन 3 2 गुणन 3 2 गुणन 3 तापर पुणी 2 गुणन 3 तापर पुणी कौन कर 2 गुणन 3 बंचीगला खाली 3 गुणन 3 थाउ 3 गुणन 3 को एमती रखिदि बंधनी भितर एबे कौन कर ना जेहेतु 2 गुणन 3 टी पिले 5 थर गुणा जाइए कौन कर 2 गुणन 3 र पावर 5 गुणन 3 टा 2 थर गुणा तार तो 3 र वर्ग जिते आम कही जदि घात 2 हम ताको कौन पढ़ा वर्ग 3 पावर 2 बा 3 र वर्ग सेमती मनकर 3 पावर 3 था ताको कौन कहबा 3 र ओडिया कहबा 3 र घन जिते पावर 2 हम आउ पावर 3 हम ताको आमे गोटे विशेष ना रे नामकरण करे ताको आमे कहे वर्ग एते बेले भी घात थी 2 तुम सब कह कौन 3 र वर्ग एक्स र वर्ग वाई र वर्ग तापर कौन कह जेड र घन वाई र घन टी र घन तुम टी पावर 3 कही पार टी टू द पावर 3 कही पार टी रेस्ट टू द पावर 3 कही पार एवं तुम्हें मध्य कही पार टी र घन भी कही पार है तो तुम डरबनी है तो यहीटा देख तुम्हें थिले भी ये तुम्हें कर तार तो तुम ये कौन शिखुच जदि मनकर एमती असमान भी थी तुम घात ताहले तुम देखिबो जे आंक भितर सबुठु सान संख्या किए 5 7 आउ 5 भितर सान किए 5 सान तार तो मिनिमम तुम सर्वनिम्न 5टा जोड़ा पाइब हाँ कि नहीं जदि पिले मनकर एमती 2 पावर 2 गुणन मनकर था सॉरी 2 पावर मनकर 3 आउ था 3 पावर 2 तो 3 आउ 2 भितर सान किए 2 तार तो तुम मिनिमम 2 जोड़ा पाई था तार तो 2 गुणन 3 रो तुम मिनिमम कौन कर 2 जोड़ा लिखी आउ गोटे कौन 2 बड़ी जाता खाली 2 लिखि था देख यहाँ तुम तुमको बुझेबार अर्थ जे तुम्हें चाहिए एमती लिखिपार है तो तुम्हें कन्फ्यूजन तुमको होटा बुझा चाहून ताल तुम्हें कौन कर सरल कर लिख यहाँ लिखिले एमती कौन ना तुमको तुम सरल कर तुमको सुविधा हम से तुमको मुझे बुझाऊँ है भा तुम्हें कौन कर पे देख कौन कर आहरी सरल कर दो तुम मन कर 2 पावर 3 अच्छी 3 पावर 2 अच्छी तुम आग सम आधार को आणव ये मिनिमम किए देख मुझे आउ थे बताऊँ तुमको तुम जब एमती न करें कर देख मन कर 2 पावर 5 अच्छी 3 पावर 3 अच्छी भाई आपको केमी सम आधार को आनी तुम आगे देख 5 आउ 3 भितर सान किए 5 आउ 3 भितर सान किए 3 सान तो तार यहीटा को तुम कौन कर पे 2 पावर 5 को तुम लिखिपार 2 पावर 3 गुणन 2 पावर 2 लिखिपार कि मत कहल देख लो सरल कल 2 पावर 3 गुणन 2 पावर 2 तार तो 2 पावर 3 प्लस 2 हाँ कि नहीं आपको तुम भांगिक लिखिपार आपको रख 3 पावर 3 रख एटा थिला याकू खाली भांगिक लिखली केमिति भांगिक लिखिबो जेतिकी पावर थिबो सेतिकी रे भांगिबो हला वर्तमान कौन कर 2 पावर 3 को 3 पावर 3 सहित लगे लिख एवं 2 पावर 2 को ये छाड़ दियो वर्तमान देख समघात है कि नहीं तो 2 गुणन 3 रो पावर 3 गुणन 2 रो पावर 2 एमती भी लिखिपार मनकर आउ गोटे कह पे 5 पावर 7 गुणन 3 पावर मनकर पे 4 ताले कौन कर मत कह घात है 7 4
आधार समान घात समान केमी सरल करिवो ना 4 7 भितर सान होची 4 तार तो 5 को मु कोन लिखि परिबी ना 5 पावर 4 समान करियार अछि समान कले तो जाई कि तमे करि परिबो ना 5 पावर 4 एठू 7 रु 4 पावर पळेला बाकी केते बंचिबो 5 पावर 3 हां कि नै देखुन आगो सरल करलिबो 5 पावर 4 प्लस 3 5 पावर 4 प्लस 3 केते 5 पावर 7 तो मु 5 पावर 7 को भांगी के लिखुची केमि लिखुची 5 पावर 4 गुणन 5 पावर 3 केमिति भांगिबो देखिबो जे आर पदटी कोन आर घात राशि कोन 3 पावर 4 तो एठी मते 5 पावर 4 आनिबा को ही पड़िबो आनिले ही हमें ताकू कोन करिवा समघात रे प्रकाश करि परिबा एबे 5 पावर 4 को 3 पावर 4 सहित लगे कि रख बाकी एटा को डाहण पट को नै आसो एबे कोन हे जिबे 5 पावर 3 र पावर 4 गुणन 5 पावर 3 एमति लिख परिबो कि नै वेरी गुड एबे तुम बहिर तुमे सब जिंस करि परिबो जहा जहा अछि मते आउ कहबाकू पड़िबोनी हैला तुमे वर्तमान कोन करिवो ना सब जाक उदाहरण हो बा क्वेश्चन हो ताकू सरल करिवो मु केवल तमरो गोटी कोन घात राशि को जो देइजी एवला बंधन भितर ताकू तुम सरल करी देखौची देखो कोन लिखाइ देखो 2 पावर 2 मते देखिबो आंसर को देखिबोनी होल पावर 3 गुणन 3 पावर 6 वर्ग बंधनी बा स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट कोन ओ बंधनी को आगे करिवो ए विषय मु षष्ठ क्लास तुमन को पढै सारिची को सीरीज रे गप गपरे गणित नामक गोटे सीरीज हमर चली प्रति संडे प्रत्येक रविवार मु गोटे गोटे वीडियो षष्ठ क्लास रो तुम बहिर जहा मैथमेटिक्स तुमे निहाती जानियो दरकार ताको पढौची ताको मध्ये तुमे देखि परिबो एटे केते लिखा अछि 5 पावर 6 तुमे बे कोन करियो पिले आगो बंधनी भितर जहा ताको सरल करिवो बंधनी भितर रख एठी तुमे सरल कल कोन हबो मते कुओ दुई आमको कोन पचारजी ए सब जिंस को आमको गोटे घात राशि प्रकाश करिवो को पड़िबो तार तो मते एमती गोटे ए पावर एम को आनिया को पड़िबो गोटे घात राशि एठी केतरी घात राशि अछि देखो एठी गोटे एठी गोटे एठी गोटे तीनटा घात राशि को सरल करि कि मते गोटे घात राशि को आनिया को पड़िबो ताले मु कोन करिवि ना को आको सरल करिवि कर तमे यार सूत्र पका 2 रो पावर 2 रो पावर 3 कहितली जे जदी एमती गोटे पावर ऊपर आ गोटे पावर बसथिबो बा तार टोपी लागिथिबो ए टोप सब टोपी गुडा को कोन करिवो गुणी देबो आधार को रखिबो ए टोपी 2 रो टोपी केते 2 पुणी यार टोपी केते 3 तो 2 गुणन 3 कर दबो गुणन 3 पावर 6 रहिला बाकी जाक सब लिखि दबो 2 रो पावर 2 गुणन 3 केते 6 एला 3 पावर 6 गुणन 5 पावर 6 एबे तुमे सिखि के आसीचो जे जदी समान घात हबो तले आधार दुटा कोन जिवो गुणा हे जिवो 2 पावर 3 एठा हे जिवो पावर केते 6 बाकी रह गेला 5 पावर 6 पुणी देखो एठी भी गोटे कोन कहलो आधार समान किंतु घात समान घात 6 6 तो आमे आधार खाली कोन करबा गुणी देबा 2 गुणन 3 गुणन 5 रो पावर 6 सब जाक पतन सरल कर 2 3 की 6 6 5 को 30 30 रो पावर 6 सरल हे गला डरिबार किछ नै तुमे जहा जहा पढिछो ताको जदी प्रयोग करी चालिबो तुमे निहाती करि परिबो मोर भरोसा तुमे देखि आउटे कल पिले मन करे एटा को करिवो कोन करिवो ना 2 पावर 10 हरण सॉरी हरण 2 पावर 8 बंधनी 2 पावर 3 दस बळे बंधनी काम करिवो बंधनी काम कोन अछि हरण तो 10 रु -8 करिवो गुणन 2 पावर 3 2 पावर 2 गुणन 2 पावर 3 2 पावर 2 प्लस 3 समान 5 करि परिबो कि नै ओडा सब तुमे आराम रे करि परिबो ए गुडा को मंद तुमे सरल करि परिबो चेष्टा करो तुम द्वारा निश्चित रूपे हबो एबे हमें कोन करिबा आ गोटिए महत्वपूर्ण जिंस जानिबा गोटिए महत्वपूर्ण को कहले हम कहबा इंपोर्टेंट कोन गोटिए इंपोर्टेंट जिंस को हमें महत्वपूर्ण जिंस को जानिबा बा ताको शॉर्ट रे कहंती आईएमपी पिले वैज्ञानिक पद्धति रे संख्या लिखन कोन हमें जानिबा हैला वैज्ञानिक पद्धति रे संख्या लिखन या पूर्वरु जदि तुमको घात राशि आरंभ करथिली से समय तुमन कहितली जे आमे घात राशि पड़ले हमर कोन सुविधा कोन लाभ कहितली जे मनकर बहुत बड़ संख्या थिबो जाको आमे कोटी ऊपर गछि ताको आमे पढि भी परिबानी एते सुनो लागिथिबो ता डाहण पटे जे आमे ताको पढले बेलको आम कष्ट हो से समय तुमे घात राशि रो व्यवहार करी ताको तुमे लिखि बोल तुमन को बतैतिली से जो पद्धति रे तुमे संख्या मान को लिखिबो ताको कहंती वैज्ञानिक पद्धति रे संख्या लिखन कोन साइंटिफिक मेथड कोन कहंती वैज्ञानिक पद्धति कहले साइंटिफिक साइंटिफिक मेथड मेथड ऑफ राइटिंग नंबर बताओ कहंती
ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ। ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସରେ ଶିଖିଥିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ମନେକର 65,000 ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ଆମେ କମା ଦେଇକି ଲେଖେ। ପ୍ରଥମ କମାଟି 1000 ଘରେ ପଡିବ 1 2 3, ତାପରେ 4 5 ଘରେ ପଡିଥାନ୍ତା, ତାପରେ କଣ ପଡିଥାନ୍ତା ପିଲେ 3 5, ତାପରେ ତୁମର କୋଉଠି ପଡିଥାନ୍ତା ଦେଖ କୋଟି ଘରେ ପଡିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ ବତେଇଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସରେ। ମନେକର ପିଲେ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ନମ୍ବର 1 3 5 7 8 3 9 7 ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। ତମେ କଣ କରିଥାନ୍ତ ନା 1 2 3 ଗୋଟେ କମା ପକେଇବ 4 5 ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7, ତାର ଅର୍ଥ 1,35,78,397। ଏଇଟା ତମକୁ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ପଢେଇ ସାରିଛି। এইটাକୁ ତ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରୁଛେ କମା ଦେଇକି, ଆଉ ତାକେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗଣି ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମନେକର ୟା ପରେ ଆହୁରି ଏମିତି 20ଟା ଶୂନ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା 10ଟା ଶୂନ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ପଢିବି ମତେ ଅସୁବିଧା ହବ। ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଦେଖିବା ମନେକର 65,000 ଅଛି, ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିବ କେମିତି ପିଲେ କିଛି ନାହିଁ ତମକୁ ବତେଇଥିଲି କଣ କରିବ ନା ନା ସବୁଠୁ ତୁମର ଡାହାଣରୁ ବାଁକୁ ଯିବ, ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅଙ୍କଟି ଅଛି ଦେଖିବ କି ସେ କେତେ ଲାଷ୍ଟ ଅଙ୍କଟି କେତେ ବାଁ ପଟେ 6, ଯୋଉଠି 6 ଥିବ ତାହାର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ପକେଇଦବ। ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ ତମକୁ କେମିତି କରାଯାଏ ବତଉଛି ହେଲା। ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ବା ବାଁ ପଟର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ଅଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ପକେଇବ, ତାପରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିଦବ। ବାକି କିଏ ରହିଗଲା 5 ରେ କେତେ ଶୂନ 3ଟା ଶୂନ, ତାପରେ କଣ କରିବ ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଟିକେ ଦବ। এইটা ସମାନେ 65,000 ସମାନେ 10ର କଣ କରିବ କହିଲ ଘାତରେ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାର ତ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ, ତୁମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। 10ର ପାୱାର କେତେ ଲେଖିବ ନା ଦଶମିକ ପରେ ଯେତିକି ଅଙ୍କ ଅଛି, କେତେଟା ଅଙ୍କ ଅଛି 1 2 3 4, 10 ପାୱାର 4। এই ପଦ୍ଧତିକୁ କହନ୍ତି ପିଲେ କଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି। ଦେଖ এই ପଦ୍ଧତି କଣ କରାଯାଇଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି। ତା ଅର୍ଥ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ତାକୁ ତୁମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଘାତ ରାଶିର ଆଧାର କେତେ 10। ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବି 130ରେ 6ଟା ଶୂନ ଅଛି, 130ରେ ପିଲେ କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି 6ଟା ଶୂନ ଅଛି। ତାହେଲେ କଣ କରିବି ମୁଁ କହିଥିଲି ତମେ କେବଳ ସବା ବାଁ ପଟେ ଯୋଉ ଅଙ୍କ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିଦେବ 1, ତାପରେ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ। ବାକି ସବୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ଲେଖିଦେବ ଯାହା ଅଛି 3, କେତେଟା ଶୂନ ରହିବ 1 3 4 3 7ଟା ଶୂନ ଲେଖିଦେବ 3 3 6 1 7। ସଂଖ୍ୟାଟା ଥିଲା ଏତିକି, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ଲେଖିଲେ ଗୁଣନ ଚିହ୍ନଟେ ଦେବା, 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଘାତ ରାଶି ଲେଖିବା। ମନେକର ତାର ଆଧାର ହେଲା 10, ତ ୟାର ଘାତ କେତେ ହବ ଦଶମିକ ପରେ ଯେତିଟା ଅଙ୍କ 1 2 3 4 5 6 7 8ଟା 10 ପାୱାର 8। ତାକୁ ଆମେ କଣ ପଢିବା 1.3 ଗୁଣନ 10 ପାୱାର 8। ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ମନେକର ଆହୁରି ବଡ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଥାନ୍ତା। ମନେକର ମୁଁ କହିବି ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୂରତା, ପିଲେ ଦେଖିଲ କେତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟେ 3 3 6 3 9 3 12 ଅଙ୍କ। ବୁଝିପାରୁଛ ଆମକୁ ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ କଣ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଘାତ ରାଶି ଲେଖିଦେବା କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖ, ବା ତାକୁ ଦଶମିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଲେଖିବା କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଲେଖିକି ଦେଖଉଛି। ତମେ କଣ କରିବ ବତେଇଥିଲି 1 4 9 1 4 9 କମା 6 0 0 ତା ଦେହରେ 6ଟା ଶୂନ, କିଛି ନାହିଁ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଟିଏ ଦବ। ସବା ଲାଷ୍ଟ କୋଉ ଅଙ୍କଟି ଅଛି 1, ତ 1 କୁ ରଖିବ, ତାର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦବ, ବାକି ସବୁକୁ ଲେଖିଦବ କେତେ 49 49ରେ 496 4 9 6 2 3 5 3 8ଟା ଶୂନ 3 3 6 2 8। ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଟିଏ ଦବ, 10 ଆଧାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। କେତେ ଦବ ଏଠି ପାୱାର ଦଶମିକ ପରେ ଯେତିକି ଅଙ୍କ ଥିବ 1 2 3, ତାପରେ 3 3 6 3 9 2 11। ଆକୁ କେମିତି ପଡିବ 1 ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ ପଢେଇଲି ଏଠି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କରିଦେଲି ଟିକେ ଭୁଲ କରୁଛି ଏଠି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖ
କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ତାକୁ ଲେଖି ବି ପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ। ତାକୁ ପଢିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ସହଜ କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ୟାକୁ ଆଉ ତମେ ଆଉ ଶୂନ ଲେଖିବନି ହେଲା। ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଟିକେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିଦଉଛି। ଏଇଠି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଆକୁ ଆଉ ଏମିତି ଲେଖିବନି, ଭୁଲ ଏତେ ଶୂନ ଦେଇକି ଲେଖିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ହେଲା। ମାନେ ତମେ ଏମିତି ଠିକ କରୁଛ, କିଛି ଭୁଲ କରୁନ, କିନ୍ତୁ କଣ କହିଲ, ଏଇ ଶୂନ ଗୁଡିକ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିବ, ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ ହେଲା। ମୁଁ ତମକୁ ଆଉଥରେ ବତଉଛି ହେଲା। ଦେଖ, ତମକୁ 65,000 କହିଲି, 65,000 ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲି, ଗୋଟେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ସବୁଠୁ ବାଁ ଅଙ୍କଟିକି ନବ, ନେଲ ବାଁ ଅଙ୍କଟିକି ନେଲା ମନେକର 6। ତାପରେ କଣ କରିବ କହିଥିଲି, ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ପକେଇବ। ବାକି ଯୋଉ ଅଙ୍କ ଗୁଡିକ ଅଛି ପିଲେ, ସେ ଅଙ୍କ ଗୁଡିକୁ ତ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଯଥା ଶୂନ ଦେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯଥା ଶୂନ ଦେଇକରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଶୂନ ଗୁଡିକ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ ହେଲା। କାରଣ ଏଇ ଶୂନ ଗୁଡିକ ହିଁ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଏଇ ଶୂନ ଗୁଡିକ ହିଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକଉଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ 10 ଆଧାର କରିକି ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ। ଦେଖ, ଏଇଟା ଲେଖିଲେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ। କେମିତି ଲେଖିପାରିବ ନା, କଣ କରିବ ନା, ସବୁଠୁ ବାମ ପଟ ଅଙ୍କ ନବ, ତାକୁ କଣ କରିବ, ଲେଖିବ, ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ପକେଇବ, ତାପରେ ଯାହା ଅଙ୍କ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିଦବ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ଯୋଉଟା ଶୂନ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିବନି, ଶୂନ ବ୍ୟତୀତ ବାକି ସବୁ ଅଙ୍କକୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ମନେକର 5 ଅଛି ତ 5 କୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ତମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯେ, ନା ତମେ ଦଶମିକ ପରେ ଯେତେଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ସେଥିରେ ଶୂନ ଦବ, ସେଟା ତମକୁ ସହଜ ହବ ଗଣିବା ପାଇଁ ହେଲା। କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ପିଲେ, ତମେ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ, ଏମିତି ବି ତମେ ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଦଶମିକ ପରେ କେତେଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, 1 2 3 4, 4 ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ ଖାଲି କଣ କରିବ କହିଲ, ଏ ଶୂନକୁ ଆଉ ଲେଖିବନି। ତମକୁ ଜଣା ଅଛି କଣ, 5.5 ଲେଖିବା ଯାହା, 5.5 ଲେଖିବା ତ ସେଇଆ ନା। ଏତେ ଲେଖିବ କଣ ପାଇଁ, 5.5 ଲେଖିଦେବା ସେଇଆ ନା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, କିଛି ଭୁଲ ହେଇନି ପିଲେ। ତମେ ଖାଲି କଣ କରିବ ନା, 6.5 କୁ ଏଇ ତଳେ ଲେଖିକି 10 ପାୱାର 4 କରିଦବ। ଏଇ ଶୂନ ଗୁଡିକ ଆଉ ରଖିବନି ହେଲା। ସେଭଳି ଏଇଠି ତୁମେ ପୃଥିବୀଟା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୂରତା ଯୋଉ କଲ, କିଛି ଭୁଲ କରିନ, ସେମ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବ। ଦେଖ କୋଉଠି କରିଥିଲି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୂନ ଆଉ ଲେଖିକି ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି ହେଲା। ଏଇ ଶୂନ ଗୁଡିକ ତମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ କାଟିଦବ। କଣ କରିବ, 1.496, ଏଇ ଶୂନ ଗୁଡାକୁ କାଟିଦବ, ଗୁଣନ 10 ପାୱାର 11 କରି ଛାଡିଦବ। ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ହେଇନି। ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତି କରିବ, ଦେଖ ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁ ତ ଦେଖିଲ କେତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା, 5 9 7 6, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21ଟା ଶୂନ। ଏଥିରେ କଣ କରିବ, ସିଧା ଦେଖ କେମିତି କରିବ, ମୁଁ ବତଉଛି। ତୁମେ ସିଧା ବାଁ ପଟ ଅଙ୍କକୁ ନବ 5, ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ପକେଇବ, ଇଜିକାଲ ଟୁ ଦଶମିକ, ବାକି ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିଦବ, ମାନେ ସବୁ ଅଙ୍କକୁ ଲେଖିଦବ। 9 7 6, 9 7 6, ବାକି ସବୁ ଶୂନକୁ ତୁମେ ଲେଖ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲେଖ, କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21ଟା ଶୂନ। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21, କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୁଣନ କେତେ କରିବ, 10 ର ପାୱାର କେତେ, ଦଶମିକ ପରେ ଯେତିକି ଅଙ୍କ ଅଛି, କେତେ ଅଙ୍କ ଅଛି 3, ଏଠି 21ଟା ଶୂନ, 21ଟା ଶୂନ ପ୍ଲସ 3ଟି ଏଠି ଅଙ୍କ ଅଛି, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି 24ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ତାର 10 ପାୱାର 24। ଏଇ ଷ୍ଟେପରେ ଖାଲି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ ଏଇ ଶୂନ ଗୁଡିକ ଆଉ ଲେଖିବନି ପିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଯଥା ଜିନିଷ। ତାକୁ କଣ ଲେଖିଦବ, ଖାଲି 5.976 ଗୁଣନ 10 ପାୱାର 24। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ତ। ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ତମକୁ କହିବି, ଯଦି ତମ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି। ମନେକର 34 30, 3ଟା ଶୂନ, କଣ କରିବ, ସବୁଠୁ ବାଁ ପଟେ କିଏ 3, ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ପକେଇବ, 4 3 0, 3ଟା ଶୂନ, ଇଣ୍ଟୁ 10 ପାୱାର, ଦଶମିକ ପରେ କେତେଟା ଅଙ୍କ, 3 3 6। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ ଏଇ ଶୂନ ଗୁଡିକ ଆଉ ଲେଖିବନି ହେଲା। ଖାଲି ଯୋଉ ଶୂନ ନ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍କକୁ ରଖିବ। ଶୂନ ନ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍କ କିଏ, 3.43, ଏ ଶୂନ ଗୁଡିକ କାଟିଦବ, ବାକି ଯାହା ଅଙ୍କ ଅଛି ରଖିବ, ଗୁଣନ 10 ପାୱାର 6। ହେଇଗଲା କି ନାଇଁ ମତେ କୁହ। ତ ଏଠି ତୁମେ କଣ ନଜର କରୁଛ, ଏଠି ତୁମେ ନଜର କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟିଏ 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟା ପିଲେ ମାର୍କ କର, ସବୁବେଳେ 10 ରୁ ସାନ ହଉଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖୁଛି ଯେ ଯେ ସେମିତି 10 ରୁ ସାନ। ଦେଖିଲ 3.43, 3.43 10 ରୁ ସାନ କି ନାହିଁ। ଏଠି ବି ଦେଖିଲ, ଯୋଉ ଉଦାହରଣଟା ମୁଁ ନେଲି ତମମାନଙ୍କୁ,
480 ତାକୁ କେମିତି ଲେଖୁ 4.8 ଗୁଣନ 10 ପାୱାର 2 4.8 10 ରୁ ସାନ ସେ ଭଳିଆ ଆମେ ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଲେଖିଲେ 5.976 ଗୁଣନ 10 ପାୱାର 24 ତା ଅର୍ଥ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ 10 ରୁ ସାନ ହବ ଏବଂ କାହାଠୁ ବଡ ହଉଛି 1 ରୁ ବଡ ହଉଛି ହେଲେ ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଆମେ ଏମିତି ଲେଖୁଛେ ଯେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଯେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟା ସବୁବେଳେ 1 ରୁ ବଡ ବା 1 ସହିତ ସମାନ ଏବଂ 10 ରୁ ସାନ ସେଇଭଳି ଆକାରରେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଭଳି କେମିତି ଲେଖିପାରୁଛେ କଣ କରୁଛେ ଯେ ଏମିତି ହଉଛି ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ମନେକର ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି 480 ଆକୁ ତମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖ ତମେ କଣ କରିବ ଭାଇ ମତେ ପ୍ରଥମେ ବାଁ ପଟେ ଯୋଉ ଅଙ୍କ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ବାକି ଯାହା ତାକୁ ଲେଖିଦେବାକୁ ପଡିବ 10 ରେ କଣ କରିବି ପାୱାର ଦେବି ଦଶମିକ ପରେ ଯେତେଟା ଅଙ୍କ 2ଟି ଅଙ୍କ ଲେଖିବି ହେଲା ତାପରେ କଣ କହିଥିଲି ଶୂନଟାକୁ ହଟେଇ ଦେବ ତା ଅର୍ଥ 4.8 ଗୁଣନ 10 ପାୱାର 2 ହେଲେ ତୁମେ ଏଟା ଏଇଭଳି କେମିତି କରିପାରୁଛ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ତା ସହିତ କଣ ପାଇଁ ସମାନ ମୁଁ ତମକୁ ତ କହିଥିଲି ଏମିତି କରିବ କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ତୁମେ କରିପାରୁଛ ଦେଖ ପିଲେ କେମିତି ତୁମେ ତାକୁ କରୁଛ ଆକୁ ଆମେ କେତେ ଲେଖିଲେ 4.8 ଗୁଣନ 10 ପାୱାର 2 ହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ଆକୁ ସରଳ କରିବ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ମିଳିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ କରୁଛେ ଦେଖିବାକୁ ସରଳ କଲ 4.8 ଗୁଣନ 10 ପାୱାର 2 ହେଲେ 4.8 କୁ ତୁମେ ଯଦି ଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଖିବ କେମିତି ଲେଖିବ ନା ଆଗ ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ହଟେଇ ଦବ ତ କେତେ ରହିଯିବ 48 ହେଇଯିବ ତାପରେ କଣ କରିବ ବିଭକ୍ତକ ଦବ 1 ରେ କେତେ ଶୂନ ଦବ ଦଶମିକ ପରେ ଯେତିକି ଅଙ୍କ ଅଛି କେତେଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଅଛି ତ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦବ ଗୁଣନ 10 ପାୱାର 2 କହିଲେ କେତେ 10 ଗୁଣନ 10 10 ଗୁଣନ 10 କହିଲେ 100 ଏବେ କାଟିଲ 10 ଦଶାକୁ 100 48 ରେ 10 ଗୁଣିଲେ 480 ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କରିପାରୁଛେ ବୁଝିପାରୁଛ ମନେକର ଆମେ କହିବା 4,80,000 ବା ସରି ହଁ 4,80,000 ଆକୁ କେମିତି କରିବ ଆକୁ ତୁମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି ଲେଖିବ ନା 4.8 ତା ଦେହରେ କେତେଟା ଶୂନ 4ଟା ଶୂନ 1 2 3 4 ଗୁଣନ 10 ର ପାୱାର ହଁ 10 ର ପାୱାର 1 2 3 4 5 ବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ଲେଖିବ 4.8 ଗୁଣନ 10 ପାୱାର 5 ବୁଝୁଛି କି ନାଇଁ ତାର ତମେ ଯଦି ଆକୁ ସରଳ କରିବ ତୁମେ ଆକୁ ପାଇବ କେମିତି ତମେ ଦେଖୁନ 4.8 ଗୁଣନ 10 ପାୱାର 5 ହେଲା 4.8 କହିଲେ କେତେ 48/10 ଗୁଣନ 10 ପାୱାର 5 ମାନେ 1 ରେ 5ଟା ଶୂନ 3 4 5 ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲେ କାଟି ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ 10 ଥିବ ଏଠି ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ 1 ରେ ସେମିତି ଶୂନ ଥିବା ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ କେମିତି କାଟିବ 10 ରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା ବାକି କେତେ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏଠି ଆଉ 10,000 10,000 ତୁମେ କଣ କରିବ 48 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ତମର 3 10 ରେ 5ଟା ଶୂନ ଦବ ନା ହଁ କଟିଗଲା 2 2 4 ହେଇଗଲା 4,80,000 ହେଇଗଲା ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କରିପାରୁଛେ ଏବେ ତୁମେ କଣ କରିବ ଦେଖ ତୁମ ବହିରେ ସବୁ ଯାହା ଦେଇଛି ତମେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଇଛି ୟାକୁ ତୁମେ କେମିତି ଲେଖିବ 3,7,6,8.2 କୁ କଣ କହିଛି କରିବାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖ ତୁମେ କହିବ ଭାଇ ଏଇଟା ତ କିଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଭଳିଆ ହେଇନି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଛି ଆକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ତମେ ଆଗ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କଣ କରିବ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବ କେମିତି ପରିଣତ କରିବ କହିଥିଲି ନା ଦଶମିକକୁ ଭୁଲିଯିବ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିଦବ 3,7,6,8,2 ତାପରେ କହିଥିଲି 1ଟେ ଲେଖିବ ହରରେ ହରରେ କେତେଟା ଶୂନ ଦବ ଦଶମିକ ପରେ ଯେତିକି ଅଙ୍କ ଥିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଅଛି 2 ତ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦବ ବାସ୍ ଏବେ କଣ କରିବ ସମାନ ଚିହ୍ନ ମନେକର ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି 3,7,6,8,2/10 ଏବେ ଏଇ ଉପରଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି ଲେଖିବ ନା 3.7,6,8,2 ଦେଖ ବାଁ ପଟ ଅଙ୍କ 3 ଦଶମିକ ଚିହ୍ନଟି ପକେଇବ ତାପରେ ସବୁ ଅଙ୍କକୁ ଲେଖିଦବ 7,6,8,2 ଗୁଣନ 10 10 ର ପାୱାର କେତେ ଲେଖିବ ଯେତିକି ଅଙ୍କ ଦଶମିକ ପରେ ଥିବ 1 2 3 4 ବିଭକ୍ତକ 10 ଏବେ ପିଲେ ଦେଖିଲ କଣ ଲେଖିବ ନା 3.7,6,8,2 10 ପାୱାର 4/10 ପାୱାର 1 ତମେ ହରଣ ଶିଖିଛ ତମେ କଣ କରିବ 10 ପାୱାର 4 ରେ 10 ପାୱାର 4 ରେ 10 ପାୱାର 1 କୁ ହରାଇଛି ବା କେମିତି ଲେଖିପାରିବ 10 ପାୱାର 4 ହରଣ 10 ପାୱାର 1 କଣ ହବ ଘାତ ରାଶିର ଘାତଟିକୁ ବିয়োଗ କରିବ 4 ରୁ 1 ଗଲେ 3 ତ 3.7,6,8,2 ଗୁଣନ 10 ପାୱାର 3 এটা କେମିତି ହେଲା ତମମାନେ ବୁଝିକି ଆସିଛ ଅଲରେଡି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ 10 ପାୱାର 4 ହରଣ 10 ପାୱାର 1 ତା ଅର୍ଥ ଆଧାର ସମାନ ଅଛି ବା ତାକୁ ତମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ 10 ପାୱାର 4 ହରଣ 10 ପାୱାର 1
तापर तुम घात राशि घात खाली वियोग करदेव 10 पावर सॉरी 1 10 पावर 3 एटा तुम डाउट हो कि तुमको मनकर एम तुम हरण शिखच कि नहीं ए पावर एम हरण ए पावर एन एटा लिखा जहाँ एमती ए पावर एम भग्नाश एम पावर एन लिखा सैया जदि कौटी एमती लिखाई तो डरी जीवन मन कौट लिखाई 5 पावर 7 भाई 5 पावर 2 तो कह भाई मत हरी आसनी से सेम जिनसा 5 पावर 7 माइनस 2 5 पावर 5 या लिखा जहाँ एमती लिखा सैया बुझे कि बुझुनि पिले तो मैं आशा करुच्ची आज क्लास तुम्हें भल भाव बुझी तो तुम्हें कौन कर पिले आज जाई ये सब जिन को आउ थे देख बुझ सब जाक उदाहरण कर तुम जो अनुशीलनी अभ्यास कार्य तुम्हें शेष कर सबको अभ्यास कर आज क्लास को आम ये रखा।